क्षीर क्षीर पाउडर मिसेबा को नहीं एबे तर्क वितर्क चली ए बाबद लोक मन में विभिन्न प्रकार धारणा रही क्षीर क्षीर पाउडर मिसले हुए तो क्षीरटा खराब हो जाऊँगी क्षीर जो मान ताहा ह्रास पाउछि एवं ए संपर्क में जी क्षीर पाउडर बड़ व्यवसायी जड़े जी हेमंत साहू जी नियाळीर एवं प्राची फुड्स से ओनर अच्छा आम सहित एवं हेमंत साहब सीधासल कथा हेमंत बाबू जो एबे विभिन्न जगह रेड होची चढ़ो होची क्षीर क्षीर पाउडर मिसा जाउची से क्षीर पाउडर पुणी पनीर खुआ इत्यादि करा जाउची छेना करा जाउची तार मान को लेकिन गोटे प्रश्न उठी आपण कौन आश्योर करेंगे कौन ग्यारंटी दे पारे निश्चित करेंगे लोक मानक केमती आश्वस्त करेंगे जे क्षीर पाउडरटा जोटा आसूची एटा एकदम विशुद्ध और क्षीर में मिसले तार मान कौन परिवर्तन क्षीर हम ना। नमस्कार सर मु आपन माध्यम रे सारा ओडिशार दर्शक मान को कहवाक चाहे क्षीर पाउडर कौन सी डुप्लिकेट पाउडर नुहे यहाँ क्षीर ही सार तैयारी होची एवं ये जो कंपनी सब आईएसआई मार्का कंपनी बहुत बड़ बड़ कंपनी एमाने यहाँ को क्षीर क्षीर पाउडरटा होची क्षीरर ड्राए फॉर्म सर नथिंग सर ना एथिरे कौन सी प्रिजर्वेटिव मिसुची ना कौन सी 1% केमिकल मिसुची कहीं ना आम जो कंपनी रू परचेज करुचु आम थ्रू आउट द इंडिया परचेज करुचु सर क्षीर पाउडर यहाँ तार प्रत्येक पाउडर जो परचेज करुचु तार लैब रिपोर्ट रोची लैब रिपोर्ट रोची लैब माने से जो जगह आसुची से टेस्ट हेकी आसुची टेस्ट हेकी आसिले सेटा आमे ता मानदंडटा भी देखुचु नहीं ये जिनस एते रहउची प्रोटीन एतिकी एतिकी अडल्ट्रेशन कौन अछि एरा सबू ये कलापर आम मालटा आणुचु तो क्षीर पाउडर कौन सी डुप्लिकेट जिनस नुहे यहाँ संपूर्ण भाव में क्षीर जपरी विशुद्ध यहाँ से विशुद्ध आज्ञा से लैब रिपोर्ट आम किसी देखई पारे आम दर्शक मैंने देखिपारे लैब रिपोर्ट आप देखई आज्ञा 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 देखो बर्तमान हेमंत बाबू जो क्षीर पाउडर विभिन्न जगह आणुचंती तार लैब रिपोर्ट देखुं कैमेरा पर्सन ललित को कहि से देखेबे देखंतु श्री महालक्ष्मी डायरी प्राइवेट लिमिटेड यहाँ कौ जगह आसा सर तमिलनाडु कंपनी तेज क्षीर पाउडर से तमिलनाडु मगाउछन्ती एवं ये जो देखुछन्ती पूरा लैब रिपोर्टटा से परीक्षा होगी आसूची लिखा जाइए कंपोजाइट एनालिसिस रिपोर्ट ये एनालिसिस रिपोर्ट संपूर्ण रूपे आंक पाखरे अच्छी जहाँ प्रमाण करछि शुद्ध भाव में केते शुद्ध रही क्षीर एवं एठिके आसिले जदि एठिके आसिला परे किछि एमती जना पड़िबो जे एठिकार अथॉरिटी माने टेस्ट करिया चाहिए टेस्ट करिवे त जदि किछि अपमिश्रण बाहला ताले या पर कोन किछि एक्शन हेई पारे आप डेफिनेटली एक्शन नहीं पारिबो या जदि किसी अपमिश्रण माने मिले साधारणतः मिलबनी इफ मिले यहाँ को आमर ओडिशा रे लैबोरेटरी अच्छी फूड लैबोरेटरी अच्छी सेंट्रल लैबोरेटरी अच्छी सेठिकी जीव ये जो लैब रिपोर्ट मिली एथुरु जदि किछि 19-20 हुए ओडिशा लैब हो सेंट्रल लैब हो देन कंपनी विल बी पनिशेबल बट एमिति हेबनी कंपनी रे भी जो लैबोरेटरी अच्छी बहुत उच्च कोटीर लैबोरेटरी उच्च कोटीर क्षीर कंपनी जो क्षीर आपणकर पाउडर आणुचंती ये सब को काम रे व्यवहार हुए नॉर्मली एटा साधारणतः सर एटा क्षीर जो क्षीर पाउडर रु क्षीर भी प्रस्तुत हुए पनीर भी प्रस्तुत हुए दही कड़ छेना भी प्रस्तुत हुए कौन सी माने आपण भाविबे जे एथुरु पनीर कले डुप्लिकेट पनीर ही गला नो सर 1% एथुरु पनीर कले क्षीर पाउडर रु एटा डुप्लिकेट रे गणा जीवनी कि छेना कले गणा जीवनी आम ठारू छेना पाउडर नहीं गले क्षीर पाउडर नहीं गला जाने तापर सी सेतरे कोन मिसेला मैदा मिसेला कि स्टार्च मिसेला एनीथिंग मिसेला दैट इज अडल्ट्रेशन बट क्षीर पाउडरटा अडल्ट्रेशन नुहे सर 100% ग्यारंटी सहित मु कहूची जेमते हेमंत बाबू एवं एथिरु क्षीर दही छेना पनीर हो पार एवं यहाँ को आइसक्रीम यूज हो पार भल क्वालिटर आइसक्रीम कंपनी माने होउचंदी यार ग्राहक एवं पाउरुटी कंपनी माने होउचंदी यार ग्राहक किछि मेडिसिन कंपनी माने भी होउचंदी यार ग्राहक कारण आज्ञा मेडिसिन कंपनी कहले जो प्रोटीन आपण भावन देखंतु जो प्रोटीन पाउडर दरकार होउची एटा होउची तार माने कंचा माल ओडिया रे कहले एटा बेस मटेरियल क्षीरटा होउची प्रत्येक जिनसर भल जिनसर खाद्यर एटा होउची बेस
ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ସାର୍ ମିଲାବଟ ହବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷୀର ପାଉଡରଟା କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ, କ୍ଷୀର ପାଉଡରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା, ପନିର, ଖୁଆ, ଛେନା ଯାହା ତିଆରି କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଅପମିଶ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ବିଭାଗର ନଜର ରହିଛି ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନଜର ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଉମାନେ? ଆମର ଗ୍ରାହକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ପାଉରୁଟି କମ୍ପାନୀ, ବ୍ରେଡ୍ କମ୍ପାନୀ, କିଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ କମ୍ପାନୀ, ମେଡିସିନ କମ୍ପାନୀ ବି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଛେନା ପନିର ଯେଉଁ ଆମେ ବିକୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଗ୍ଲସରୀ ଦୋକାନ ରହୁଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିକୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କମ୍ପାନୀ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ଛେନା କରୁଛି ନେଉଛି, କି ପନିର କରି ନେଉଛି ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଗୋପାଳକ ମାନେ ନେଉଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋପାଳକ ମାନେ ଆମ ଠାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛୁ। ଦୋକାନୀ ମାନେ ତାକୁ କାହାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆନାଦର ମ୍ୟାଟର। ଆଉ କୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି? ଆମଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ କହିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ କହିଲେ ଆମଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ତ ନେଉଛନ୍ତି, ଓଭିୟସଲି ନେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରେଡ୍ କମ୍ପାନୀ କିଛି ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କମ୍ପାନୀ ବି କିଛି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ମାନେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସେମାନେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ପରଚେଜ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଗତି ମିଲ୍କ ରହୁଛି, ପ୍ରଗତି ମିଲ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ପରଚେଜ କରୁଛି କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଡାଇରେକ୍ଟ ପରଚେଜ କରୁଛି। ଓମଫେଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଓମଫେଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓମଫେଡ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଲ୍କ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି। କ୍ଷୀର ସାର୍ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, କ୍ଷୀରଟା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରଟା ବଳକା ହୁଏ ଏଇଟାକୁ ପାଉଡରରେ ପରିଣତ କରିକି ରଖାଯାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟେଜ ହୁଏ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଓମଫେଡ୍ର ବି ପାଉଡର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ଓମଫେଡ୍ ବି ପାଉଡର କରୁଛି, ବଳକା ପାଉଡରଟା ତାର ନିଜେ ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ପାଉଡରଟା ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ମାନସିକ ରହୁଛି ଯେ କ୍ଷୀର ପାଉଡର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, ଏଇଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନୁହେଁ ସାର୍, ଏଇଟା FSSAI ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଏବଂ ଆକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରମିଶନ ଦେଇଛି ଏଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଧରନ୍ତୁ ଯୋଉ କ୍ଷୀର କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେଉନାହାନ୍ତି କି? ଆମ ଠାରୁ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପରଚେଜ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପରଚେଜ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ନେଉଛନ୍ତି ବି ବାହାରେ ନେଉଛନ୍ତି ବି। କ୍ଷୀର କମ୍ପାନୀରେ ସେଗୁଡ଼ା କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି? କ୍ଷୀର କମ୍ପାନୀରେ ସାର୍ ଏଇଟା କ୍ଷୀରରେ ମିଶେ, ସେଥିରୁ ଛେନା ବି ତିଆରି ହେଉଛି, ପନିର ବି ତିଆରି ହେଉଛି, ଦହି ବି ତିଆରି ହେଉଛି। ଇଭିନ୍ ଅମୁଲ କମ୍ପାନୀ ବି ତାର ଯେତେବେଳେ ବଳକା କ୍ଷୀରକୁ ପାଉଡର କରି ଅମୁଲ ତାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି କ୍ଷୀର, ସେଥିରେ ବି ଦଉଛି। କେତେ ପରିମାଣର SNF ରହିବ, କେତେ ଫ୍ୟାଟ୍ ରହିବ ସେଇଟା ବି ହେଉଛି। ତାମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ କ୍ଷୀର ପାଉଡର ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଅଶୁଦ୍ଧତା ରହୁନି ବା ଅପମିଶ୍ରଣ କ୍ଷୀର ପାଉଡର ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ? ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷୀର ପାଉଡର ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୀର ପାଉଡରରେ କୌଣସି ଅପମିଶ୍ରଣ ନାହିଁ, ଏଇଟା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହିତ ଆମେ ସାର୍ କହୁଛୁ। ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସରଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ ପଚାରି ପାରିବେ, ଏଇଟା ନଟ୍ ଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଓରିଜିନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଡ୍ରାଏ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ। ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିବ, କେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିବେ? ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେଗୁଲାରଲି ଆମ ଠାରୁ ସାମ୍ପୁଲ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ରେଗୁଲାରଲି ସାମ୍ପୁଲ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଟା ତାଙ୍କର ରେଗୁଲାରଲି ସାମ୍ପୁଲ ନେଇ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆମକୁ ଆସିବେ ମାଗିବେ, ଆମେ ଦବୁ ସାମ୍ପୁଲ, ଆମେ ସାମ୍ପୁଲ ଦବୁ, ସେମାନେ ନେଇକି ତାକୁ ଲ୍ୟାବରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆମର ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ନା ଇଏ କମ୍ପାନୀ, ଆମେ ସେ କମ୍ପାନୀର ମାନ ବି ଆମେ ବି ଚେକ୍ କରୁଛୁ ଲ୍ୟାବରେ। ଆମେ ବି ଆମକୁ ଇଫ୍ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଦେନ୍ ଆଇ ଚେକ୍ ଇନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଅଲସୋ। ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଆମେ ପର୍ସନାଲି ଚେକ୍ କରୁଛୁ ଲ୍ୟାବରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମାନରେ ହେଇକି ଆସୁଛି, ଆମେ ବି ଆଜ୍ଞା ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆମର କାମ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ସହିତ, ଅମୁଲ କମ୍ପାନୀ ସହିତ, ଇଣ୍ଡିଆର ଭଲ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆମର କାମ ଅଛି। ଏଇଟା କୌଣସି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମିଲ୍କ ସେକ୍ଟରର ମିଲ୍କ କମ୍ପାନୀର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, FSSAI ବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ, ଓନ୍ଲି ଦ ଡ୍ରାଏ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ, ନଥିଙ୍ଗ ସାର୍। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଉ କ୍ଷୀର କମ୍ପାନୀ, ସେମାନେ ତ କ୍ଷୀର ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋପାଳଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଆଣୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାପରେ ବି ଆଙ୍କର ଇଏ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପଡ଼େ? ଏ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଏ ଫର୍ମ କ୍ଷୀରର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଏ ଫର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାର୍କେଟରେ ମନେକର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ 1,00,000 ଲିଟର କ୍ଷୀର, କାଲିକି ମନେକର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି 1,10,000 ଲିଟର, ସେଟା ମିଶଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଟା ତାର ପରମିଟେଡ୍। ଆପଣ ବି ସାର୍ ଚେକ୍ ଆଲାଉ, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ, ଏଇଟା କ୍ଷୀରରେ ଦବା ପାଇଁ ଆଲାଉ।
ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ଏଟା କ୍ଷୀରରେ ଦେଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଇଗଲା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆମେ ମଣିଷ ପିଇଲେ ଏଇଟା ଆମ ପେଟ ରୋଗ ହବ କ୍ୟାନ୍ସର ହବ ଏଟା କିଛି ହବନି ସାର୍ କିଛି ହବନି ଏଇଟା ଏକଦମ ବିଶୁଦ୍ଧ କ୍ଷୀର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏଟା ଓନ୍ଲି ଡ୍ରାଏ ଫର୍ମ ଅଫ ମିଲ୍କ ନଥିଙ୍ଗ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତମେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ହିଁ ଇଏ କରିବ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଡବା କ୍ଷୀର ଦବନି ଡବା କ୍ଷୀର ଦବନି ଡବା କ୍ଷୀର ଦବନି ଡବା କ୍ଷୀର ଦବନି ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସାର୍ ଏଟା ତ ଡବା କ୍ଷୀର ମୁଁ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଡବା ମୁଁ ପଚାରିବାର କାରଣ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ଖାଇଲେ କୌଣସି ହେଲ୍ଥ ହାଜାର୍ଡ ହବନି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହବନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଡକ୍ଟର କହୁଛୁ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଅମୁଲ ସ୍ପ୍ରେ ଦବନି ତାଙ୍କୁ ଡବା କ୍ଷୀର ଅମୁଲ ସ୍ପ୍ରେ କାହିଁ ଦେବେନି ଡବା କ୍ଷୀର କାହିଁ ଦେବେନି ମା କ୍ଷୀର ସାର୍ ସବୁଠାରୁ ଅମୁଲ ବି ଲେଖି ଦଉଛି ମଦର୍ସ ମିଲ୍କ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ମିଲ୍କ এইটা হচ্ছে প্রথম ইয়ে তাকে দেলে কিছু হবনি মু যেতিকি জানিছি ডবা ক্ষীর যদি দেবে সে কোম্পানির আপনার দেখা পড়ব সে কোম্পানি কেউ কোম্পানি তার কোণ তার ইনগ্রিডিয়েন্ট সেটা মিশু সেটা দেখা পড়ব ওটা দেখিকি যদি আপনার দেবে কিছু হবনি কিছু হবনি কিন্তু আমরা ওড়িশার যে বড় বড় ক্ষীর কোম্পানি অপারেট করছেন সেমানে তো পাউডর বি ব্যবহার করছেন ইয়েস ইয়েস সেমানে ইউজ করছেন এটা কেমতি আপন কনফিডেন্টলি কই মু কনফিডেন্টলি কারণ এটা মু খালি ওড়িশা ইয়ে করনি মু ইন্ডিয়া লেভেল দেখুছি জানুছি সমস্ত মু জানিছি স্যার সমস্তে ইউজ করছেন আপন ভালো ভাবে তর্জমা কলে আপন বি জানি পারিবে কিন্তু আপন বড় বড় কোম্পানি এটা ইউজ করিবে অমুল অমুল বি তার দহি পাই দহি টিকে অধিক স্ট্যান্ডার্ড হওয়া পাই মিল্ক পাউডর বি দউছি সমস্তে দউচন্তি তো এটা কিছু স্যার আপন গোটিয়ে কথা মনে রাখন্তু ক্ষীর পাউডর কোনসি ডুপ্লিকেট জিনিস নুহে এটা ড্রাই ফর্ম অফ মিল্ক কিন্তু এই বড় বড় মিল্ক কোম্পানি গুড়িক সর্বসাধারণ এই কথা বোধে জনান্তিনি যে আমি পাউডর বি ইউজ করু সর্বসাধারণরে জଣାইবার কিছু আবশ্যকতা নাই কাহিঁকি না এটা কোনসি মানে জଣାইবা সেটা বাধ্যতামূলক নুহ স্যার এটা তো ক্ষীরটা আগু কোন জଣାইবে আপনার কোন এটা তো ক্ষীরটা না স্যার জଣାইবে কোন এটা গোটে আপনার টেস্ট কথা কହୁଥିଲେ যে গোটে টেস্ট করিকি আপনার দেখবে সে টেস্ট কথা সম্পর্কে আমি টিকে যে আয়োডিন পকাই টেস্ট করা হচ্ছে প্রকৃতরে এই টেস্টটা কেতে ফুল প্রুফ এবং এই টেস্ট কলে হি আমি অশুদ্ধতা জানি পারিবা আজ্ঞা এইটা হচ্ছে স্যার গোটে ক্ষীর গোটে জিনিস এটা ক্ষীর গোটে জিনিস আপন সেতরে যেকোনসি জিনিস মিশাইবে এ আয়োডিনটা পকাইলে সেটা জানিপারিবে কলা হয়ে যাব যদি কিছু অপমিশ্রণ থব এটা কলা হয়ে যাব যদি তার এলো রহিলা তাহলে সে আপনার জাঁবে সেটা জিনিসটা ঠিক ଅଛି ଆପଣ କ୍ଷୀରରେ ଯେକୌଣସି କେମିକାଲ ମିଶାନ୍ତୁ କଳା ପଡ଼ିଯିବ ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ତାର ଲକ୍ଷଣ କଳା ପଡ଼ିଯିବ କ୍ଷୀର ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ନଥାଏ ସେ କଳା ପଡ଼ିବନି ଯେମିତି ଆମର ୟେଲୋ କଲର ରହିବା କଥା ସେମିତି ରହିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଇଏ এই টেস্টটা ফুল প্রুফ না এই টেস্ট কু বি মানে টিকে নজর হটে হব এই টেস্ট করিকি বি জনা পড়ু ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଟେଷ୍ଟଟା ମାନେ 90% ଠିକ ଆଉ ଯଦି 10% କ'ଣ କୌଣସି ହାଇ ଲେବୁଲ କ'ଣ ମିଶାଉଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ମାନେ ସାଧାରଣ FSSAI ବି କହୁଛି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ପନିରୀ ଛେନା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆୟୋଡିନ୍ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ପକେଇ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ତାର କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ଅପମିଶ୍ରିତ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ବି ଆୟୋଡିନ୍ ପାଣିକୁ ବି ମିଲ୍କ ପାଉଡରରେ ପକେଇକି ଦେଖିବେ ଯଦି ସେଇଟା ବି କଳା ପଡ଼ିଲା ଆପଣ ଜାଣିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ଇଜ ଅଲସୋ ଆଡଲ୍ଟରେଟେଡ୍ ধন্যবাদ ଆପଣ ହେମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଏବଂ କ୍ଷୀରରେ କ୍ଷୀର ପାଉଡର ମିଶିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ତାର ମାନରେ ହ୍ରାସ ହେଉଛି ଏଭଳି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ମିଲ୍କ ପାଉଡରର ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ନିଜେ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠୁ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ମିଲ୍କ ପାଉଡରର ଶୁଦ୍ଧତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ପାଉଡର ସେ ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷୀର ପାଉଡର ମାନରେ କେବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହେମନ୍ତ ସାହୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଷୀର କମ୍ପାନୀ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଷୀର କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି କ୍ଷୀର ପାଉଡର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ହେମନ୍ତ ସାହୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ଏ କ୍ଷୀର ପାଉଡର ସେମିତି କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଶରୀର ଉପରେ ନାହିଁ ବା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।